खाली नारायण 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 जदि शयन करिसंती भारत देश बसिसंती मां जगत जननी रमा अच्छा एई समय रे क्या हल्का गछपटी आज्ञा जीवटी प्रभु को पाद को बाया पई आज्ञा चली आसीची हां हां जदि चली आसीची बाबा हेला कोन सेथिन कोन हेची ए मां जगत जननी लक्ष्मी कहिले हां कले काले स्वामी को आघात लागी जाई पारे से गछपटी को धरि आज्ञा फोपाडी देले हां 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 पुनश्च विचार कला कइछ गछपटी विचार कला कोन विचार कला कला प्रभु हे प्रभु कृष्ण पाद देश को पाई पाली नहीं हेले अंग देश को टिके पाई पारिबी हल्का भाई हां कथा कही गछपटी आज्ञा पुनश्च चली गला अच्छा जदि चली गला हाँ। देखि देला के ना अनंत नाग कौन कहले कहले हास्य रस भाषा देखिले अनंत आहा ये विस्मय लागे तो भाव हो सेहु भाव हाय 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 छार गछप एड़ तो साहस ब्रह्मा शिवे असंभव सेहु भाव हाय 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 गछपटी को देखै देला जे कि अनंत नाग अच्छा फुतकार करी उठिला हाँ ए फुतकार शब्द रे हाँ। से दिन गछपटी आज्ञा चली आइछि अच्छा कन्या कुदर रही हाँ प्रभु का आज्ञा डाकुछि हे हे प्रभु कहले ये संसार मध्य रे हाँ प्रभु पद बोली किछि जिनिस नाही नहीं जदि प्रभु अछंती ताले भक्तर डाक निश्चित सुनिता भक्त निश्चित अछंती मो डाक जेहेतु प्रभु सुनिले नाही हाँ। मो मनस्कामना पूर्ण होई पारला नहीं तेनु प्रभु नाहंती नहीं एबारे हाँ। एतबळे कछपटी कहि देछि बाबा प्रभु का आखिर आज्ञा दुई ठोपा लुह बोही गला हाँ प्रभु दिधार लुह गड़ाई आज्ञा कांदिले कांदी पकैले प्रभु मोर प्रभु जेतले कांदिले आहा। मां लक्ष्मी कहले स्वामी स्वामी कहले आपनकर कोन हैला कौन हेची आज काहे की कांदुछंती हाँ हाँ प्रभु कहले तुमरी मानक पई अच्छा आज मु कांदुछि हाँ आम मान पे कोन ठीक अछि सर मां लक्ष्मी कहले हाँ कहले आमे कोन कलु बाबा कोन कलु आमे पई काहे की कांदुछंती काहे की प्रभु कहले हे कहले प्रभु। मोर जने भक्त आसीथिले मो सहित कोन दुई पद कथा आइ था हाँ 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 कोन पा होई जाई थांता कौन तुमे दुई जण ताको फोपाट देलो हाँ। तेणु मन दुखरे से दिन हाँ, चली गली प्रभु कहले लक्ष्मी हाँ। तुमे एठी बसिथिबो बसिथिब। से भक्त पई मु चारोटी जुग पर्यंत से भक्त पाखरे पहुंचीबी पहुंचीबी हां हाँ। कहले तुमे मोर किछि करि परिबो नाही नहीं देई बापा प्रभु कोन कले कौन कहले भक्त निकट को आज्ञा अवतीर्ण हेबे अच्छा 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 तेणु हाँ। से भक्त हाँ सत्य जुगरे बापा जन्म नै अच्छा देउठी पई हाँ। आपण मानकर गायक केसरी उदिनाथ रथ शर्मा महोदय कहिले कौन कहले कहले जत पाद नर्मदा निरे निलोजित हाँ 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 सत्य दासंच सत्य सत्य वेदादि पथेद पुराण प्रसिद्ध नाम सुकीर्ति रे बच धाव धौत गछने विधि भवने दोय द्वापरे ज्ञान जरा निर्दना चतुर्युगी हाँ, हाँ, हाँ। प्रभु नमा कुर्ती नमामि याहा मो बापा हाँ कहले सत्य जुगरे अच्छा सत्य दास नामक कैवर्त। से दिन कछपटी आज्ञा जन्म नेला अच्छा अच्छा जदि जन्म नेला हाँ ताले प्रभु जदि कथा देछंती हे प्रभु ये भक्त पाखो केतेबळे गले केतेबळे सर्वप्रथमे हमें जानिल निहाती जानिबा कोन कौन जानिबा सेदिन आपण मानकर बलि राजा हाँ सप्ताश्मेध यज्ञ करिवा पई अच्छा आज्ञा कोन करिसंती बाबा ब्राह्मण को आज्ञा निमंत्रित करिसंती बेश 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 जात्रा आज्ञा श्रेष्ठ होचंती ब्राह्मण यज्ञ स्थान को ब्राह्मण न आसिले हाँ। ये यज्ञ सिद्ध होई परिबो नाही सिद्ध पारिबो नाही तेणु हाँ वेद ध्वनि एकमात्र लक्ष्य अच्छा एनु बलि राजा विचार कले हाँ कहले ये सप्ताश्मेध यज्ञ करबी अच्छा प्रमाण प्रमाण कौन आपण मानकर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अनुप्रास आज्ञा ब कौन कहले चोखी आज्ञा कोन कहिले अच्छा आसु कोन कहिले कौन कहले कहले विजयी वीरहर से विजयी वीरहर से हाँ एबे बोली सबली विशेष से बली सबली विशेष आबोसिन तळपना कला आसव पद आरे पसिन विशिष्ट कला बासव पद
हे बरण कराई बर बहु पुरंधा संभार हे बाहो पुरंधा संभार विशुद्ध शुद्ध संग में स्वाद मेघ अरे गुरु वचन मते दैत्य गुरु वचन मते दैत्य गुरु वचन मते बधु विधु मुके विद्या संगते दैत्य गुरु वचन मते दैत्य गुरु वचन मते बाधो वेद हिला संगते कले विजयी वीर हर से अच्छा बलिष्ठ बलि विशेष विशेष बसिन कल्पना कला बासव पद यज्ञ रे पुण्य हेले बा पुण्य अर्जन कले हाँ। पुण्य रे हाँ। बासव पद को मंडन करियो बलराज बाबा बाबा बड़ी विचार करछि हाँ शास्त्र कोन कहछन शास्त्र कौन कहिला आपण मानकर चाणक्य गोटे पद कलम टाणियार कोन कहिले सेई कथा दान देले हाँ। बलिराजा पुण्य अर्जन करिवे अच्छा प्रमाण देले शास्त्र शास्त्र कौन कहिले बोले हस्त पवित्र यदि दान पुण्य ये पाद पवित्र यदि तीर्थ गम्य बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मुख पवित्र पढ़ हरि नाम हृद पवित्र सुन ब्रह्म ज्ञान बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम कले बाबा रे हाँ। हस्त पवित्र करिबा पाई पुण्य अर्जन करिया पाई बलिराजा सेदिन सप्ताहमेध यज्ञ कले अच्छा अच्छा ब्राह्मण को निमंत्रित कले हाँ देवता माने विचार कले अच्छा कौन कले कौन कौन कहला कहले? कले बलि आज्ञा बासव पद को मंडन कले हाँ ये देवता पद जीव जीव देवता कौन करिवे कौन करिवे हाँ देवराज इंद्र अच्छा प्रभुंकर पदारविंदर आत्मनिवेदन जणाइले अच्छा। पड़िला प्रभु हाँ विचार कले आज्ञा देवता इंद्रकर ये पदवी को रक्षा करबा पाई हाँ धरा पृष्ठर अवतीर्ण हेबी अच्छा कैवतर बा भक्तर मनस्कामना पूर्ण करिया पाई अवतीर्ण हेबी अच्छा पुणी ये देवराज इंद्र हाँ इंद्र पद पई पाइथिले मध्य हाँ माता अदिति विचार कले मो पुअर इंद्र हाँ। राजपद भी पाई मध्य केउ दिन टिके सुखरे शांति रहि पारला तेनु हाँ। मां कहिले हाँ। अदिति कहिले मो पुओ पाई जति गोटिए पुत्र टिके भाईटिए होंता अच्छा ताले मो पुत्र पाई किछि सहायता करता हाँ 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 नहीं हाँ काहे की काहेकि आपण मानकर शास्त्र कोन कहंती कौन कहती बोले भाईर दुखे जेउ दुखी से प्राणी सर्वकाले सुखी आर से प्राणी सर्वकाले सुखी से प्राणी सर्वकाले सुखी बाबा पुआ हाँ तेणु भाईर दुख बाबा निवारण करिया पाई भाई पाखरे भाईटिए दरकार दरकारी एने माता अदिति कहिले हाँ। कले मो पुओ इंद्र पाखरे अच्छा। आउ जने पुत्रटी थाला तो सहाय्य करथान हाँ एनु हाँ। प्रभु विचार कले हे प्रभु कले माता अदिति कथा को लक्ष्य कले हाँ। कले मा लक्ष्य कर मु तुम पाखरे आई पहुंची पहुंचबी तेणु किछि दिन परे कौन है ये प्रभु मोर परम ब्रह्म बामन मूर्ति धरी आहा। बामन रूप को धारण करी बाबा आज्ञा जन्म नेले हाँ। अतिथि को कोଳରେ कोलरी जदि जन्म नेले हाँ से दिन अच्छा आपण मानकर बाणी सबर अर्जुन चरण बार को गोटे पद नयागढ़ जिला विशिष्ट हां हाँ। कोन कहंती हरिपुर ग्राम आ गोटे त्रिपटा आस टाणियान कले देवरा जमानस हिरे करिबा पाई तो एबे बामन तार खेला एबे दान मागिबा पाई बलिदार को जाई अरे दान मागिबा पाई
द्वार को जाई कवि कहले देवराज मानस करबा पई तोष बामन अवतार हेले जदि बामन अवतार हेले से दिन बलि राजा जदि ब्राह्मण को निमंत्रित करिसंती यज्ञ स्थान को ब्राह्मण आसीबे प्रभु मन ब्राह्मण कुल रे जे कि अतिथि को कुल रे जन्म नै छंती तेनु से दिन प्रभु मोर विचार करि बाहरिले ये बामन आज्ञा 52 अंगुलर प्रभु बामन कहले जदि बाहर छंती नन्ना गोसाई आज्ञा संगरे आनिले नाही जदि आनिले नाही कोन कले वर्चना करी आगे 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 चली आसी आज्ञा ये नन्ना माने आगे आगे चली जीबा प्रभु आज्ञा जाकी नर्मदा नदी कूल रे पहुंची गले जदि पहुंची गले देखिला बेल को कहबर तो आज्ञा कोन कर झन्ना प्रभु को पार करिया पई जाउछंती देखि देले ब्राह्मण नन्ना ना कहले हे कहबर तो कहले रही जाना कोन कहले हमें तो प्रतिदिन यात्री हमको आगे पार करिया कथा किंतु ये ब्राह्मण को पार करू छै वो आगो पार करू आर क्वालिटी नाही आमे सब सरपंच एमएलए भलिया लोक एटा गोटे किछि नुह सबुदिन ब्राह्मण कोन हो कि मनुष्य हां हमको आगो पार करो सेदिन कहबर तो कहले हे नन्ना ये होछन मो प्रभु भगवान तेनु आंकु आगो पार करबी मौसा ब्राह्मण कहले तुम आंकु आगो पार करिवे तुम भगवान कहे जो बांगरेटा भगवान भले लागु भगवान किपरि चिन्हिलो से तुम भगवान किपरि हां कहबर तो कहले अच्छा कहले मु देखिली बाली ऊपर पड़िछि प्रभु को अष्टादश चिन्ह हां प्रमाण कौन सेटा प्रमाण हां कहले बंदे भुज को सदुज चक्र रेखा हां सुनी तो कोण दक्षिणा शंख धनु अंबर पर्वत मत्स्य बिंदु चंद्रार्थ घोषवत पटादित वाम पादाय आरो हां वो अच्छा तेनु ये जो अष्टादश चिन्ह कौन होईची ये वाम पादर नटी चिन्ह दक्षिण पादरे नटी चिन्ह एपरि भाबरे 18 चिन्ह कहबर तो देखिला अच्छा कहला प्रभु आज मु चिन्हिलिनी आपण मो पाखु निश्चय आसीबे बाजी ऊपर पड़ी आइछि तेनु भगवान जे प्रभु परम ब्रह्म कहबर तो निकट को चली आसले सेदिन कहबर तो बाबा ये कथा कहउछन मो प्रभु निश्चय आज्ञा ब्राह्मण अतिथि देखि पारु नाहंती कोन पई नाही भक्त मध्य आज्ञा भक्तर भावना किंतु से कोन कहिले बोले बांगरा होइए कोला गोटा एक एहा को बोलु छ हरि अरे भला एहा को बोलु छ हरि बेंग मुंडरे की गजमती जातो 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 परते जीव की सरी से नुआ हे परते जीव की सरी से नुआ रे नुआ की कोइले छुआ से
हाँ कहले ये बांगरा हुए तुम भगवान भगवान हेले आमे एड़े मोटा मोटा कहले ये थाउ तुम मतरे ये भगवान न होंती हाँ किंतु ये मो जाति पुओ अच्छा। तेणु आंकु आग पार करबी कहले ହଁ जाति କେମିତି ଜାତି ହେଲେ ତମର हे मौसा ହଁ ये आम गाँ लोकटा तांकर जाति पुओ केନ୍ତି हेला हे କେମିତି ଜାତି ହେଲେ ତମର कहले जाति पुओ किपरि ହଁ ହଁ। କିପରି कहले चित्ता चंदन आहा। हरण पैता तो जाति हेला कि परी तो जाति हेला के परी अरे भला तो जाति हेला के परी कहले चित्ता चंदन हरण करछंती पैता पकेछंती ହଁ ये ତମ तुम जाति पुओ किपरि किपरि हेले? अच्छा हाँ। पाइबर तो कहले हे नोना माने ये जाति पुओ किपरि हेले की परी की हाँ। परी बाबारे हाँ कहले संसार सिंधु रूपेण हाँ 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 मीनो रूपेण मानवा मानवा संसार जाल रूपेण ये कालो रूपेण धीवरा ये मोहमया संसार होची एक सिंधु सिंधु जो सिंधु नदीर नाउरी होछंती प्रभु भगवान 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 ये नर्मदा नदीर नाउरी होची मु हाँ 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 तेणु उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अच्छा ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ସେ ଏକ। ଜଣେ ନାଉରୀ ହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଜଣେ ନାଉରୀ हाँ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଜାତି ପୁଅ ହଁ ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପାର କରିବୁ ତାପରେ ଯାଇକି अच्छा मौसा हाँ। तमे जने ब्याट्समैन मु जने ब्याट्समैन ହଁ आउ हेमिति भाबिले हब ଆଗ ପାରି କରିବେ ବୋଲି କହୁଛି अच्छा ବାବାରେ हाँ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେଦିନ କୈବର୍ତ୍ତ बाबा ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ଯାଉଛି ନୟନରୁ आहा କଣ କହିଲେ कौन कहले କହିଲେ ଧାର आहा ଧାର ନୟନରୁ हाँ 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 କେବେ ବୋହି ଯାଏ ନୀର धार धार नयनर बही जाए नीरा आहा से नीରରେ ଧୋଇ ଦେଲା आहा से नीरा रे धोई देला हे प्रभु कपयर पंडिते प्रभुंका पायारा प्रभु कपयरा प्रणीते प्रभुंका पायारा आनंद आश्रु बोही जाଉଛି ଭକ୍ତ ହଁ, ହଁ। କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କର अच्छा ये ଲୁହରେ ହଁ। ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକଞ୍ଜକୁ ଧୌତ କରିଦେଲା अच्छा अच्छा ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକଞ୍ଜକୁ ଧୋଇ ବାବା। ଏକି ନାଁ ମଧ୍ୟରେ ବସେଇ ଦେଲା हाँ 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 ଏଇ ନାଁ ମଧ୍ୟରେ ନର୍ମଦା ନଦୀକୁ ସେଦିନ କୈବର୍ତ୍ତ ପାର कोई କରିଦେଲା देला ही याहा ଏଣୁ ମୋ ବାପା ହଁ अच्छा ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଠୁ ପାର ହୋଇ हाँ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି ବଳି ରାଜତରେ अच्छा अच्छा ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାଣୀ ସୌରଭ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ବାରିକ कौन कहले हाँ। हाँ कभी किपरि कौन कहले? कहले हाँ हाँ କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମନ आहा କରି ଶ୍ରୀଧର धीरे धीरे गमन करी श्रीधारा ଏବେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ ସେ ସିଂହକାର ହେ से श्रीहारा ଏବେ प्रवेश हेले जाई से स्नेहदार हे से स्नेहदार ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ अच्छा ବଳିରାଜାଙ୍କର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଆଚ୍ଛା। अरे ଆଚ୍ଛା ସେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର କିପରି ହଁ କିପରି? କିପରି କିପରି मेन कथा दीदी हाँ। घरे न पशु चाल बाजुचे आगे तो सिंहदार देखा पड़ो ना ହଁ ହଁ आउ ସିଂହ ଦ୍ୱାର କିପରି किपरी ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କେଦାର ଦାସ हाँ कौन कहले କହିଲେ କହିବା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ अच्छा ସୁବିବେକ कहिबा मन देई सुन हे सुविवेक कहिबा मन देई सुन हे सुविवेक କେବେ କରିବନି ପକେ ଗୁଣି ହାରିବ ସୁର କଟକ कहिबा मन देई सुन हे सुविवेक कहिबा मन देई सुन हे सुविवेक हे विद्वान कदम्ब अच्छा संत समाज ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ हाँ हाँ हाँ
कौन कहिले कौन निम्बके गुणी हारिब सुरकटक काहेकि कौन होइछि कि कौन होइछ की हां हां कहले सिंह द्वार रे कहले कपल करिछिबा घनिस होला ना रे शीघ्र भवन जा कहिबा मन देई सुना हे सुविवेका कहिबा मन देई सुना हे सुविवेका कहले कपल करिछिबा घनिस होला ना रे शीघ्र भवन जा कच्चा नुहे पिचु रास्ता गाड़ी माल माल सस्ता कल्पना करिनु होई सर्वे लक्षपति लोक कमला कलाभूषणा स्वाधीनारी मध्य कोणा विज्ञ रसिक एपरि भाबरे राजा दान धन्य परिपूर्ण रे बापा न कहिले न सरे एपरि भाबरे प्रभु जेतले पहुंची गले ना कोन कले ना साम वेद को उच्चारण कले वेद आज्ञा केते केते वेद 4 हे हां जुग आसिला 5 हां वेद आसिला केते वेद आमे कहीं जाइलु तमे तो गायक तमे कहियो हां 5 वेद 5 जुग थले 5टा वेद थिबो वेद होछि 5 हां को वेद कह को वेद हां वेद हां गांजी गोटिया श्याम अच्युत पाऊ रोग श्याम चौदह अथर्व आगु गोटे वेद अछि शिशु वेद कौन श्याम कहियो हां श्याम रे कोन लिखा है हां वो कहून कले रोग श्याम जजु अथर्व अच्छा आ गोटिए शिशु वेद हां तेन ये होती 5 वेद दीदी 5 वेद हेले मध्य भक्त भगवान किसी नथला सिठी रजा द्वारा सामवेद कले बाबा रे हाँ तेन प्रभु होचंती सामवेद को उच्चारण कले वेद मध्य श्रेष्ठ होची सात काहेकि बाबा रे हाँ काहेकि ना सथिरे बाबा होम यज्ञ वेदादि विषय रे लेखा अच्छा 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 तेनु हाँ ये होची सामवेद श्रेष्ठ जोथि पाई प्रभु उच्चारण कले ये तीन पुरो कंपी गला अच्छा 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 प्रभु क्यों समय जाइछंती क्यों समय जाइछंती प्रभु हाँ क्यों समय जाइछंती हां प्रभु समय जाइछंती सिंह द्वार मौसा म त कोदरा प्रभु को देखिनी एते नड़िया कदली धूप काठी नेकी जाउची बोता गंजा सब देली मु को दिन टिके प्रभु को आखरे देखि हां प्रभु पैसा पके अरे प्रभु तुम मध्य यदि भाव भक्ति थारा तुम जानि पारत हां अभिराम परमहंस कोन कहिले भगत भगवान दुई हां 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 भाबिले बिना भिन्न भाबिले बिना भिन्न नाही भाबिले बिना भिन्न नाही भगत भगवान दुई हां भरे भजन बासी करे करिबा तरे तरिबा करिबा हां भजन कीर्तन कले प्रभु को पाइबा भाव भक्ति दिले प्रभु को पाई पारिया अच्छा अच्छा जोथि पय अपन मान कर नवंडा कृति कोन कहंती कोन कहिले श्रवण कीर्तन विष्णु हां हां स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य एबे साक्षी आत्म निवेदन कले तम मध्य यदि भाव भक्ति थांता प्रभु को देखता अच्छा भाव प्रेम न प्रभु को पाई परियोनी कले म नडिया कतली भोगर नै केउची खाली देखि पारनी रह खाली वाडौ चाली खाउची कले प्रभु केउ समय आसिले केउ समय रे शास्त्र कोन कहिले कले ब्राह्मण उठी रात्र अंते स्तुति करिले बेद स्तुति करिले बेद मते स्तुति करिले बेद मते ब्राह्मण उठी रात्र अंते अर्थात प्रभात समय प्रभु आसी पहुंच गले सारे प्रभात समयटा केमिति जानियो होबना प्रभात समयटा कि केमिति गले आपण मानकर कवि सम्राट उपेंद्र भंज कहिले कोन कहिले कवि भंज हां वो बोले सारंग होइले अस्त सारंग बंधु दित्या सारंग होइले अस्त सारंग बंधु दित्या एबे सारंग बोला पोराय प्राची दिसेला सारंग बोला पोराय प्राची दिसेला सारंग लिए सारंग आरंभिले क्रीडारंभ सारंग लिए सारंग
କ୍ରୀଡ଼ାରମ୍ଭ ଏବେ ଶିବାଳୟରେ ସାରଙ୍ଗ ରହବ ଶୁଭିଲା ଶିବାଳୟରେ ସାରଙ୍ଗ ରବ ଶୋଭିଲା ସାରଙ୍ଗ ଭ୍ରମଣେ ସାରଙ୍ଗ ଭ୍ରମଣେ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ଭ୍ରମଣେ ସାରଙ୍ଗ ତାହାର ସୁଖେ ବିଭରିଲେ ସେ ରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ଭ୍ରମଣେ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ଭ୍ରମଣେ ସାରଙ୍ଗ ସାରେ କଣ ଖାଲି ସାରଙ୍ଗ କଥା କହିଲ ଖାଲି ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ରହ ସାରଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ କ'ଣ ସାରଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ ରଣପୁର ବଜାରରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ବରା ଦୋକାନ ଦେଇଛି ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯୋଡ଼େ ଖାଉଛି ଯାଉଛି ତା ନାଁ ହେଲା ସାରଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହଁ ଆଉ ତମେ ଦେଖିଛ ଆଉ ଦେଖିଛି କ'ଣ ତା ଭାଇ ଜଳିଆ କଥା ନହେଲେ କହୁନ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଖାଲି ସାରଙ୍ଗ କଥା କହିଲ ହେଇ ଆଚ୍ଛା ତା ବରାଟା ଭଲ ତା ବରାଟା ହଁ, ଭଲ। ସାରଙ୍ଗ ହୋଇଲେ ଅସ୍ତ ସାରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବାବା ବାବା ସାରଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଯେ କି ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଲେ କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରଭାତ ସମୟ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ହଁ ସାରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଉଦିତ ହଁ ପଦ୍ମକର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ସାରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଉଦିତ ହଁ। ସାରଙ୍ଗ ବୋଳା ପରା ଇଏ ପ୍ରାଚୀ ଦିଶିଲା ଦିଶିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ହଁ ହଁ ପ୍ରାଚୀ ବୋଲନ୍ତେ ସକାଳକୁ ବାପା ସୁନ୍ଦରମୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବାବା ଉଦୟ ହେଲେ ହଁ ହଁ ସାରଙ୍ଗ ନିରେ ସାରଙ୍ଗ ହଁ। ସାରଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିର ବୋଲନ୍ତେ ଜଳ 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 ଇଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରେ ହଁ ହଁ ଚକ୍ରବାକ ଚକ୍ର ଜୀବ ମାନେ ବାପା କ୍ରୀଡ଼ାର ହଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହୁଁ। ହଁ ସାରଙ୍ଗ ହଁ ନିରେ ସାରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାର ହଁ ଶିବାଳୟରେ ସାରଙ୍ଗର ବସିଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଦେବାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ହଁ ସାରଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା ଏବଂ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାରଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ ପକ୍ଷୀ ହଁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହଁ। ପ୍ରଭାତ ହେବାରୁ ନିଜର ଉଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା ଗଲେ ହେ ହେ ଏଣୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ହଁ ଯିଏ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସିଂହ ଯଦି ଦ୍ୱାର। ସାମବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହଁ ହେଲା କଣ କଲେ ତିନି ପୁର କମ୍ପିଲା କିପରି କିପରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡି କଲମ କଲେ ହଁ କଣ କଲେ ଦଣ୍ଡେଇ ହଁ ଦଣ୍ଡି କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ସେଟା ଦଣ୍ଡେ ନୁହେଁ ସେଟା ଦଣ୍ଡି ଓହୋ ବାବାରେ ହଁ ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମତଙ୍କ କଲେ ନା ତନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ପୁଲା ପିତମ ଉଦବେ ଗଲ ମ ଗାତ୍ର ଦାନାର୍ଥେ ଭୋଜନାର୍ଥେ ଚଳିତ ନୃପବର ଶୋୟତେ ବେତ ନାଦ ଉଦବେগে ଧାମନ୍ତି ଦ୍ୱିଜପର ସମୀପେ ଦୃଶ୍ୟନ୍ତାଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ସାନନ୍ଦ ବୁଝତି କିମପି ନା ଦ୍ୱିଜପର କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୟାମି ମତଙ୍କ କଲେ ନାଦ ହଁ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହୁଏ ଆସିଲା କୋଇଲିଟିଏ କ'ଣ କରେ ନା ମତୁଆଲା ହୋଇ କୁହୁ କୁହୁ ରାବତାନ କରେ ହଁ ହଁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମବେତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହଁ ଇଏ ତିନି ପୁର କମ୍ପିଗଲା କପିଲା ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଶରୀର ହଁ ଉଦବେଗ ଲୋମ ଗାତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଦାନାର୍ଥେ ଭୋଜନାର୍ଥେ ଚଳିତ ନୃପବର ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟକୁ ହଁ ଇଏ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ବଳିରାଜା ତରତର ହୋଇ ବାପା ଦୌଡ଼ି ଗଲେ କି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ଯଦି ତରତର ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ହଁ ଦେଖିଦେଲେ ବାପା ଏମିତିକା ବେଦ ଧ୍ୱନି କେହି କରିବାର ଶ୍ରବଣ କରିନାହାନ୍ତି ହଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଧ୍ୱନି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରି ବଳି ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବଳି ରାଜା ହଁ କାହା ପାଖକୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଅତିଥି ଦେବ ହବ ହଁ ହଁ ଅତିଥି ବାପା ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ ହଁ ତେଣୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ହଁ କିପରି ସେବା କିପରି କଲେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ ଜାଣିମା ଅତିଥିଙ୍କର କିପରି ସେବା କଲେ ହଁ କେମିତି କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଲମ କରନ୍ତି କଲମ କଲେ ଦେଖିବା କଣ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇଲେ ଆସନେ ବସାଇଲେ ଆସନେ ବସାଇଲେ କଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ହଁ ଆସନେ ବସାଇଲେ ନେଇ
ସାରେ ହଁ ବଳି କଣ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଥୋଇଥିଲେ ପାଖରେ ଯେ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଉସା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଦ ଧୌତ କରୁଛ। ହଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ନଡ଼ିଆ ଜଳଟା ପବିତ୍ର ଜଳ ନା ନାହିଁ ହଁ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ପବନ ମଇଳା ପଶୁଛି କି ହଁ ଆଗ ବଳି ଥୋଇଥିଲେ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଅତିଥି ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନଡ଼ିଆ ଜଳ ଆଣିନଥିଲେ ପଡ଼େ ଜଳ ଆଣିନଥିଲେ ଆଉ ମନକୁ ବାପା ପବିତ୍ର କରି ହଁ କଣ କଲେ ହଁ ଯେ କି ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମନକୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ହଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ଯାର ଦେହି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି ଯାଜ ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି ମନ ଯାହାର ପବିତ୍ର ହଁ ସେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ପାଦ ଧୌତ କଲେ ଗାଡ଼ିଆରୁ ସେ ଆଇଲେ ବି ପବିତ୍ର। ଚଳିବ ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର ତେଣୁ ପାଦ ଧୌତ କରିଦେଲେ ବଳିରାଜା ଆଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ଆସନଟିଏ ଦେଇ ବସେଇଦେଲେ। ହଁ 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 କାହିଁକି ବସେଇଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ବାପା ହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଲେ ହଁ 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 ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବା ନାହିଁ। ହଁ କାହିଁକି ବସେଇବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥିକି ବସେଇଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ମାତା ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରାଶର ସଂହିତା କଲମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତର କୁଞ୍ଚ ନାରୀଣଙ୍କୁ ଚମଣ୍ଡଳ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଦୀପ ପୁସ୍ତକଞ୍ଚ ଭାରାନ ସହତେ ଧରିତ୍ରୀ ମୋ ବାପା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବସେଇବା ନାହିଁ। ନା ବାବାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ ପୃଥିବୀ ମାତା ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ନାରୀ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳ ନାରୀ ମାନେ ଯଦି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ତାହେଲେ ତାକୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ନାରୀ ମାନେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାରୀ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳ ତାକୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଭାରି ହେଇଯିବ ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତର କୁଞ୍ଚ ନାରୀ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳ ଶଙ୍ଖ ଦୀପ ପୁସ୍ତକଞ୍ଚ ଶଙ୍ଖଟିଏ ବାପା କହିଲେ ଭୂମି ଉପରେ ଖାଲି ଥୋଇବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ତା ତଳେ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରଟିଏ ହଉ କିମ୍ବା ଦୁବଟି ବା ବରକୋଳି ପତ୍ରଟିଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଧାନଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କାହିଁକି ଯଦି ଶଙ୍ଖଟିଏ ତଳେ ଥୋଇଲେ କାହିଁକି ବାପା ସେଦିନ ଶଙ୍ଖାସୁର ବର ପାଇଥିଲା କହିଲା ଯେଉଁ ଦିନ ଭୂମି କି ସେ ଛୁଇଁବ ପୃଥିବୀ କି ଛୁଇଁବ ସେ ଅମରତ୍ୱ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଦୀପ ତଳେ ଥୋଇଲେ ବାପା ତାକୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା। କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପଟିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଥୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। କାହିଁକି କଥାରେ ଅଛି ବାପା ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଦୀପଟି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇବା ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଦୀପ ପୁସ୍ତକଞ୍ଚ ପୁସ୍ତକ ଯେ କି ବହିଟି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇବା ନାହିଁ। ବହିଟି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପିଡ଼ାଟି ହଉ କିମ୍ବା ଛନ୍ଦଟିଏ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଥୋଇକରି ତାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ପାଠ କରିବା। ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କଲେ କରିଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଆସନଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପସାଇ ଦେଲେ ପଚାରିଦେଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦେଲେ ବଳିରାଜା ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ରାଜା ବଳି ମୁଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଶୁଣିଲିଣି ତମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ। ଯଜ୍ଞ ଜାଗାରେ ବାପା କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ହବ। ତେଣୁକରି ତୁମ ପାଖକୁ କିଛି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଦେଲେ ବଳିରାଜା ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାହା ମାଗିବା କଥା ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ମାଗ ବାବାରେ କହିଲେ ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମାଗିଦିଅ କାହିଁକି ନା ବେଳ ସମୟ ପଳଉଛି। ନହେଲେ ଆଉ ନେଇପାରିବେନି ଆପଣ। ଏଣୁ ଦାନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ବଳିରାଜା କହିଲେ କି ଦାନ ମାଗିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦାନ ନେଇଯାଅ। କହିଲେ କଣ ତୁମେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛ କୁହ ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମୁଁ ଦେବି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ଯାଇ ମୁଁ ମାଗିବି। ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ
कहले तुम आज जदि सत्य करी किछि दान दियो ताले से प्रभु सर्वस्व लुटि नब हां मु मना करछि सत्य करना सर्वस्व लुटि नब काहे की आज्ञा प्रभुकर माया कोई नहीं पाया हां माया रे माया कोई नहीं पाया शास्त्र कोन कहिले कहले मो माया मते हाग चरा काहू जानिबे नर काहू जानिबे नर छार काहू जानिबे नर छार प्रभुकर माया बाका के बुझी पारिबो ना जेहेतु प्रभु आसीचंती एने से दिन शुक्राचार्य कहिले कहले बली आज तुमे दान दियो ना सत्य करो ना बली कहले मो सत्य करबी जे समय आज्ञा कोन होईची शुक्राचार्य एक माछी रूप को धारण करी ये शंखरे आज्ञा लुचि कर रहिले बाबा रे जति रहिले पूरा पेनी कोटा है कि रहिले प्रभु बामन मूर्ति भगवान कहिले अच्छा कहले राजा बली तुमे दान देव तेणु जलर बापा किछि बारी कमंडल आज्ञा दान देले जल बारी देले आज्ञा दान हुए तेणु ये किछि दिन हला सफा होइनी ताको आन सफा करि देले बढ़िया हबो आगटे पवित्र करिया परि भाबरे से दिन आज्ञा प्रभु कोन कले कहले आज्ञा मुनिया कुसटिए धरी ये शंख मध्य को आज्ञा खेची देले जदी खेची देले से दिन शुक्राचार्यंकर गोटी आखी नष्ट होई गला मो बापा कहलिए शुक्राचार्य विचार कले शुक्राचार्य कहिले कहले आकु सहाय्य करिया पई जाई मोर गोटी आखी नष्ट हो जदि सहाय्य करी तार मोर दुईटी आखी नष्ट होई जिवो तेनो मु देखि पारिबे नाही एई परि भापरे आज्ञा आड़ होई रहि गले सेपटे प्रभु मोर सत्य सत्य त्रिबार सत्य करेले कहले विप्रमुख सुनी राजन त्रिबार सत्य करी सत्य सत्य बोली ब्राह्मण हस्ते दियंते वाले अरे दियंते वाले दियंते वाले सत्य सत्य करी राजन तही दियंते वाले दया कर अरे रे दया कर हे दया कर से दया कर कपट न रखी ए दिन जन्म रे दया कर एनु प्रभु को पदारविंदरे कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणिपात दीदी बाबा से दिन बलिराजा कहिले जहा मागिया कथा मागो आज मो सत्य सत्य देवार सत्य करूछि से दिन ये सत्य सत्य करी प्रभु मोर मागी देले आज्ञा तीन पाद भूमि हां यदि मागिले प्रथम पाद स्वर्गपुर को आच्छादन कला द्वितीय पाद मर्त्यपुर को आच्छादन सेही समय बलिराजा टिके ऊपर को चाहुछंती टिके तळ को बसुछंती चतुर्पार्श्व खाली पादमय ये टिके बामन बाउन आंगुलर बामन ये तीन पाद भूमि मागुछंती गोटे पादर स्वर्गपुर आ गोटे पाद मर्त्यपुर आश्चर्य होई गले बलिराजा अच्छा देखिला को सब वाडे खाली पाद लागिछ ये माया करी मो निकट को आसीछन जानि सारलेनी बलिराजा कहले प्रभु आ कोन बाछि आ गोटे पाद मागिबे तो मागी नियंतु आ पाद देले बळी कहले आ तो पाद नाही कोठु आनिबो कोठु आनिबे आ पाद काई आज्ञा जदि पाद नाही दले आसिला केउठु आसिला अच्छा आपण मानकर जगन्नाथ दास कलम परम शास्त्र रे कोन कहिले कहले तो ना भी कमल प्रत्यक्षे बाबा चरण गला अंतहरी चरण गला अंतहरी चरण
प्रभुଙ୍କର नाभि मंडल गोटे पाद अच्छा से पादर बापा कौन हला कौन ହେଇଛି जे कि बलिराजा मस्तकटी देखिदेले अच्छा ये पाद जाई मस्तक ऊपर रहिला हां हां जोथि पई केउथि पई हां काहे की रहिला काहे की रहिला कथा तो सही बलिराजांकर गर्भ को भग्न करिबा पई अच्छा प्रभु कौन कले कहले बलिराजांकर मस्तक करे अच्छा पादटी थोइले हां आपण मानकर बाणी सबर अर्जुन चरण बारिक कहिले कौन कहिले बारिक महोदय कहले हा हेला की आहा एहा हेला की हां हां ये बे विचार के शोभा हेला की एहा हेला की विचार की शोभा हेला की बाबा ये बाली के चापिलो दाता सोहन कलो हे दाता सोहन कलह दाता सोहन कलो ये बे ग्रहिता थु बड़ की एहा हेला की विचार की शोभा हेला की बाबा हाँ तेणु प्रभु पाद कंजर रखिले बलि अच्छा प्रभु जति पाताल रहिले हाँ कोठी रहिले क्योंठि रहिले पाताल रहिले हाँ 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 कवि कहिले पाततल पाताल पाताल द्वितीय अर्थरे कौन होइछे एटा पाताल मुखी जल मध्य रहिले हाँ जति रहिले अच्छा से दिन कौन होइछे बलिराजा कहिले प्रभु हाँ मु जति पाताल पूरा रहिले हाँ ताले मोर खाद्य भोजन हाँ खाइबे कोन मु कोन भोजन करबी हाँ तमे माटी खाइबो प्रभु कहिले हाँ कहले बलि हाँ रे तुमे भोजन करिबो अच्छा ना केतेबेले केतेबेले जेउ दिन जगतवासी हाँ महारा 7 दिन पितृपुरुष को पिंडदान देबे देबे ये पिंडदान रे हाँ कहले जेउ दिन ये जल रे सब पिंड को विसर्जन करिबे हाँ कहले से दिन तुमे भोजन करिबो बलिराजा पातालपुर रहिले आज्ञा हाँ पाद पाइले कहबो दीदी मु भाबुथिली पानी भितर जो रहिले ठंडा रे से भलर थे से माछ खाउथिले बोधे हाँ अबारे हाँ शास्त्र कहंती शास्त्र रे सेदिन बलिराजा पातालपुर रही अच्छा सेगुडा आज्ञा भोजन कर अच्छा 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 कवि मन हाँ बाबा हाँ कवि तुंड हाँ कवि आज्ञा अन्य प्रकार मत दे हाँ क्यों कवि कौन रचना करछंती हाँ रचना केते गुरे करछंती सिद्धार्थ बाबू केते हाँ पाताल रहिले के ना बलि स्थान पाइले बलि हाँ पाद पाइले कैवर्त सत्य रे पाइले हाँ दुई जण लोक आसला हाँ त्रेतया जुग रे के पाइले ये पाइले पाद पाइले कथा तो सेठे पदुटे दीदी रही जा जहा हौ श्री मर्यादा पुरुष रामचंद्र बर्तमान तृतीय जुग आसी पहुँचले सत्य जुग आलोचना सरी तृतीय जुग पहुँचे प्रभु को डाकिबा प्रभु राम राम रघुनंदन प्रभु ओम राम राम रघुनंदन प्रभु ओम राम राम रघुनंदन कमनीय घन श्यामल बन कमनीय घन श्यामल बन ओम राम राम रघुनंदन ओम राम राम रघुनंदन कमनीय घन श्यामल बन कमनीय घन श्यामल बन ओम राम राम रघुनंदन प्रभु राम राम रघुनंदन अयोध्या नरेन्द्र जानकीपति राघव राव नारी दासरथी अयोध्या नरेन्द्र जानकीपति राघव राव नारी दासरथी अयोध्या नरेन्द्र जानकीपति
রাঘব রাব রারি দাসরথী তব শ্রী চরণে গলি শরণ তব শ্রী চরণে গলি শরণ ওম রাম রাম রঘুনন্দন ওম রাম রাম রঘুনন্দন জনক নন্দিনী মা বহি দেই যোজনা গন্ধা সীতাଙ୍କର ନାହିଁ ଜନକ ଯୋଜନା ଗଙ୍ଗା ସେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ କରୁଣାମୟୀ ମା କର ତାରଣ କରୁଣାମୟୀ ମା କର ତାରଣ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ସୁଲକ୍ଷଣ ବନ୍ଧ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉର୍ମିଳା ଶାଶୁମୀ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସୁଲକ୍ଷଣ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସୁଲକ୍ଷଣ ବନ୍ଧ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉର୍ମିଳା ଶାଶୁମୀ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ମଘ ବାରି ପର କର ତାରଣ ମଘ ବାରି ପର କର ତାରଣ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ତପ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଏତିକି ଅଳି କୃପା କର ବାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରି ତମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଏତିକି ଅଳି କୃପା କର ବାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରି କୃପା କର ବାରେ ରଘୁନନ୍ଦନ କୃପା କର ବାରେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ବାମେ ମାତ ସୀତା ଦକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବାମେ ମାତ ସୀତା ଦକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କରୁଛି ଶେଷରେ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦନ କରୁଛି ଶେଷରେ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ରମଣୀୟ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ জয় জয় জগন্নাথ হে নীলাচল মুদ্রা ওম রাম রাম হৌ অনন্ত নাগ উপরে হে যার যোগ নিদ্রা ওম রাম রাম কেবে ভাবকু নিকট হরি হে অভাবকু দূর ওম রাম রাম ভাবে বন্ধা হইছিল প্রভু গোপী পরতর ওম রাম রাম ভাবে ভাবু কজন হে করিবে শ্রবণ ওম রাম রাম হৌ দোষ ଥିଲେ ক্ষমা দেব হে মোর গুরুজন রহিলা ততে ভণ্ডেই দেলা রঙ্গ পসরা ততে ভণ্ডেই দেলা রঙ্গ পসরা গুরু আজ্ঞা মানি বাটে যাউଥିଲେ গুরু আজ্ঞা মানি বাটে যাউଥିଲେ হে শুনলা হরিলি মো মন হরিলা রঙ্গ পসরা ততে ভণ্ডেই দেলা রঙ্গ পসরা জয় জয় জগন্নাথ হে জগতর বাহু ততে ভণ্ডেই দেলা সেথি লাগি তুম বানা উড়ে দাউ দাউ ততে ভণ্ডেই দেলা মৃগুড়ি কি রক্ষা কল বনে পড়ু পড়ু রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী 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 কল কলতা হসি পদে কহল কথা লাজে লাজে গো লাজে 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 গো লাজে 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 নাই যাଉଛି কথা গো নাই কর কথা সপন রজা সপন
ସପନ ସପନ ରଜା ସପନ ରାନୀ ମାଦେ ସୁତା ମାଲି ହେଲା ଲଗଥା ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରଙ୍ଗ ପସରା ରୋଗିଣୀ ରକ୍ଷା କଲ ପନେ ପଡୁ ପଡୁ ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ରକ୍ଷା କଲ ବସ୍ତ୍ର ଫେଡୁ ଫେଡୁ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଗାଈ ପଛେ ଯେବେ ଗଉଡ଼ ଥାନ୍ତା ଗାଈ ପଛେ ଯେବେ ଗଉଡ଼ ଥାନ୍ତା ବେଉସା ଖାନ୍ତା ନାହିଁ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଏହି ଛାର ଭାବ ପରା ଏଠାରେ ରଖିବା ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ପରା ମନ ବଳାଇବା ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଏହି ଛାର ଭାବ ପରା ଏହିଠାରେ ଥାଉ ଖଟା ହେଲା ପଛେ ହାଣ୍ଡି କଦହି କହ୍ନେଇ ତୋହରି ପାଇଁ ଖଟା ହେଲା ପଛେ ହାଣ୍ଡି କଦହି କହ୍ନେଇ ତୋହରି ପାଇଁ ଯମୁନା ଘାଟକୁ ନଗଲା ରାଇ କହ୍ନେଇ ତୋହରି ପାଇଁ ଖଟା ହେଉଥିଲା ଯେତିକି ମିଠା ଦହି ହେଉଥିଲା ଯେତିକି ଖଟା ଯେତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ମିଠା ମିଛ କହୁଥିଲା ଶାଶୁକୁ ଚାହିଁ କହ୍ନେଇ ତୋହରି ପାଇଁ ଯମୁନା ଘାଟକୁ ନଗଲା ରାଇ କହ୍ନେଇ ତୋହରି ପାଇଁ ଏହିଠାର ଭାବ ପରା ଏହିଠାରେ ଥାଉ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ବସ୍ତୁରେ ପରା ମନ ବଳି ଯାଉ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଏହିଠାର ଭାବ ପରା ଏଠାରେ ରଖିବା ଏ ଫର ଆପଲ ଆପଲ ବି ଫର ବାନାନା হা সেই ফর কাপল কাপল দি ফর ডানানা হা এই ফর ইলো বউলো ইলো মালো এইটি দিলা কুয়ালে গলা নান্না মো ফল দিগিনা মো ফল দিগিনা গাই ভলা ভলা ইলালো গাই ভলা ভলা ইলালো দেও সাকা তানাহি গাই ভলা ভলা ইলালো হইরাণ কর কাহে পাইয়া রতন গাই ভলা ভলা ইলালো ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ପରା ପଳାଓରେ ମନ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ କଞ୍ଜେ ରହିଥାଉ ଚିତ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଯାଉଥିବା ପର୍ବତ ମାମୁନି ଲୋହ ମାମୁନି ଏ ମାମୁନି ଲୋହ ମାମୁନି ଟୋକା ତେତେ କୋଳି ପେକୁ ଆଇବ ଟୋକା ତେତେ ସିନେମା ଦେଖେଇଲ ଟୋକା ତେତେ ରୂପ ଚୁପକୁ ଆଇବ ନାଇଁ 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 ବୋଉ ମାରିବ ମୋ ବୋଉ ମାରିବ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ଗାଈ ଭଲା ଭଲା ଇଲାଲୋ ତମେ ଜାଣୁନ ଆଉ କଣ ତମେ ସତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଉ କରୁଛ ମାରିବ ତମ ସତରେ ନା ଆସିବୁନି ଜମା ହେଲେ ନ ଆସ ତମେ ପଛେ ଯାହା ହଉଛ କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥା କଲେ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେବେ ଆଉ ଏଇ କଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ ଆଉ ଦେଖୁନ ପିଲାମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ସବୁ ପଛରେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଆସିଲେଣି ରହ ତ ମୁଁ ସେତିକି ଯଦି ଆଲବମ କରିବ ହେଲେ ଚାଲିବ ହଁ 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 ଏ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କିଏ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତେବେ ଯୁଗ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଗୋଟେ ପଦ ବାପା ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ସେ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ କଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ନିହାତି ନାଇଁ ହଁ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର କଲେ ଭୁଜା ଚୂଡ଼ାମଣି ଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା ମରିଚ ମର୍ଦନ ବିଷାର୍ଥ କଦଳୀ ଜୈବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଭୁଜା ଚୂଡ଼ାମଣି ଯୁକ୍ତ ହଁ ଭୂ ବୋଲନ୍ତେ କଣ ଜଳଖିଆ ଆଇଲା ବୋଧେ ନାଇଁ ବୁଝିଲେ ତ ମଉସା ଭାବ ଥିଲେ ବୁଝିବେ ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ମରିଚ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଜାଣିଲେ କି ଭୁଜାକୁ ଚୂଡ଼ାକୁ ମିଶେଇ ଲଙ୍କା ମରିଚକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବ ହଁ କଲେ ଭୂ ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଆଚ୍ଛା ପୃଥିବୀର ଯାହା ପଦରେ ଜାତ କିଏ ସେ ମା ଜାନକୀ ଜାନକୀ ଯାହାଙ୍କର ମଥାମଣି ଅର୍ଥାତ ଚୂଡ଼ାମଣି ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ ହଁ ଲଙ୍କରେ ମାରିଚ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ଯେ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଆଚ୍ଛା। ବିଷ ବୋଲନ୍ତେ 20 ହଁ। 20 ର ଅର୍ଥ 10 10 କ ବୋଲନ୍ତେ ମସ୍ତକ ହଁ 10ଟି ମସ୍ତକ କାହାଙ୍କର ନା ବିଶ୍ୱ ରାବଣ ରାବଣ ଯେ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା କୋଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ହଁ 120 ବର୍ଷ ପରିମାବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥା ସପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ହସ୍ତରେ କର୍ମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରି ଚଲାପଥକୁ କୋଷିତ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହଁ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଁ ଏ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଚଲାପଥକୁ କୋଷିତ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବା ହରି ହରି ବୋଲ। ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ପାଇଲେ? ପାଇଲେ ଜଣେ ବାଳି ହଁ ପାଇଲେ କୈବର୍ତ୍ତ। ଆରେ ସେପଟେ ପରା ବାଳି କଣ ପାଇଥିଲେ ଏପଟେ ବାଳି କୁଆଡୁ ଆଇଲେ କଣ ସବୁଆଡେ ଖାଲି ବାଳି? କଣ କହିଲ କଣ? ହଁ କଣ? ଆରେ ବାଳି ପାଇଥିଲେ ସେପଟେ। କୋଉ ବାଳି ପାଇଲେ? କୋଉ ବାଳି ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା? ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ କଲେ ପାଇଲେ ବାଳି। ଆଚ୍ଛା ବାଳି କିଏ? ସେ ହଁ ବାଳି ବୋଲନ୍ତି ନାରୀ। ନାରୀ ଜଣେ ନାରୀ କି ବାଳିକ ବୁଝେଇ ନଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ସେ ନାରୀ କିଏ? ସେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ବାବାରେ ହଁ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସିଦ୍ଧବନରେ ବାପା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କଲେ? ସିଦ୍ଧବନରେ ହଁ ସେଦିନ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ବସି ସାରିବା ପରେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଦାଉରୁ ହଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାବା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ହଁ ହଁ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ କିଛି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବସିଲେଣି କିଛି ଯଜ୍ଞ କଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ତାପରେ କାହିଁକି ଯଜ୍ଞ କଲେ? ଯଜ୍ଞ କଲେ ବଢିଆ କାହିଁକି କଲେ? ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା ସବୁ କଥା ଅଛି ନା ହାତରେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିବା କଥା ଆଉ ସାଧୁ ମାନେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ। ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡେ। କଣ ମନେ ପଡେ? ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପାର୍ବତୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଥୋପକଥନ। ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଠାକୁର ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୁଗରେ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। କଲେ ଏବେ ସତ୍ୟରେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା? କଣ ପାଇବା? ତ୍ରେତୟାରେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା?